Let's roll. Let's roll. Eh, may Yun, nakalaro ko Gcash rin ka, yung idol Azteco? ko. Azteco, may Gcash ka? Wala. Pwede naman. Sa Pinas. Doon ko na lang, doon ko na lang bayad. Tapos pag ano, doon mo na lang bigay sa akin. Sige. So, F1, F1. Ganun na lang. Sapin muna natin sila. Parang nag-joke eh. Ewan ko, ano ba? Ayaw ni CG. Na magulo. Laro na lang. Wala. Huwag mo nang paguloy na Azteco, basta bayan mo sila mag-bansi. Anong best of 3? Yeah. Okay. Sorry. Ano ba? Ano ba, G? Time out muna. Teka lang, time out. Laro na lang. May maganda para seryoso daw. Basta laki nyo pumusta ako. Kahit ano. Uy, F1! Case na lang, case. Para madali mag-trade. $20 na lang, okay na yun. Sige na. Hindi. Yoga na, 20. 20 lang. Okay. Kaya na lang ako padala, Azteco ah. Ba't para naman natakot kung matatalo tayo? Mananalo tayo, no ba? Nakamananalo ba tayo? Ay, may 40 pa pala ka. Kailan ba yun? Kahapon ba yun? Di ba, Azteco? Nice. Yung ano? Yung kami tayo magkalaban. Oo. May 40. So, i-add mo na lang ah. Magkano na bali yun? Long. Ah! Throwing a grenade. Hmm. Bomb has been planted.
Wow. Si Joshua. Si Joshua. Yung game better lang. Nakaraan, diba, ano? Minus 25, ano? Si, Valid. si Grid. Ikaw, plus 35 ka pa. Plus yung... Plus 40, ano ka? Plus pa nga. Ah, okay, 75 na. Yawn! Ano yan? May balance. Napustahan nyo? Nung nakaraan, oo. May lineup ka nung nakaraan. Meron nata. Ewan ko. Long flashes. Hayaan niyo pumasok. Ayan na. Pit po. Sakit na. Close. Nasa ano ha? Dami. Ghost. Last ramp. Ramp. Uy! Ramp. Nice. Papi talaga. Malupit. Ba yun? 0 kills? Nasa top ka agad? Ayan naman. O, tubi. Baka mag-big. Tubig. Tubig to. Wow ka? May ano, SMG. Nasa mid. Nasa mid. Bigger. Smoke. Throwing flashbang. Incendiary out. Fire. Ayan. Kalimutan na. Decoy. Ay, Meron. Nice. Throwing smoke. Flashbang. Ito ba mid? May Wala. nakag-play ng short? Wala. Throwing fire. Nasa tunnel. Wala lang. Pilit. Hold on tayo boys. Sure win. May tunnel. Sa'yo lang yung push ng short. Grenade out. May mid na, stay ko. Oo, sige. Parang may short. Yun lang. Great. Great. Ano? Okay lang. One short. Nice. Wala ang daan. Four kills. Short ako. Creed, umuli mo Creed ha. Ito nung wala. Meron. Pre. May mic? Sige. Mic? Wala. Wala. Barrel. Wala akong mic? Meron. Ay, Pakit ng gloves nito. Come on, chop. Miss kita paps, mama chuchu. Laying down smoke. Incendiary. Setting B. Grenade out. Tap. Bomb drop. Go B. Incendiary. LT. pasok na ba? Pasok na? UT. Nasa UT. Stairs. Pasok na? Pasmok Aztec. Ay, wala. Deploying flashbang. Tag. Meron pa sa taas. UT isa. Yung may skin may skin. Grenade out. Dalawa eh. Yan na, si stairs LT. Lakas talaga tira. Dalawang tira yan eh. Kumain ka. Diba? Molly ko lang.
Lasin. Last. Incendiary out. Incendiary. Throwing grenade. Grenade out. Throwing a grenade. Throwing fire. Nasa taas na si Consol. Throwing fire. Ay, may smoke doon, sayang. Hindi. Suicide. Stop. Saan side? Check Suicide. mag short. Ah, hala ko sa side. Shit. Low na yan, very low. Sa'yo, Astiko. Ganun, yun. Oh, yeah, ayun Bomber lang. short. uy. Bomber short. Atras, Yeah, atras, ano Astiko, lang. atras. Tatlo pa yan. Tera, sa'yo, Tera. Low na yan. Short ah. So, Kayo yung tira, linawin nyo. Sabi na. Low isa, Tera. Atras, Atria. Tera, miso. Ay, salo. Very low isa. Parang mid. Saan yung, short, saan yung last? short. Pasok na? Hindi, umatras. Baka mag-B. Kermit or... Magbiga, green. Xbox. Long ako titingin. Right on. AK yan. Drop by. Dahil. There. May AK dyan, oh. Kunin nyo, Iwan flash. Dami natin pera, sayang. Let's go. May mid. Body ko. Short ako. Incendiary. Dalawa. Flashbang. Hindi ko nakita yung isa. Ay, nakatingin sa mid. Ay, short ka ba, Tira? Short ako. Wait ako. Kita niyo yung mid door? Ako. Hindi. Suicide pa. Sige. Throwing smoke. Merong LT. Merong bakery, saka... Suicide oh. Yaan nyo lang. Baka mag-short. May nag-scope sa short. Scout out. Wala dito. Mid to B. B. Forward ka na. Iko. Forward ka na, bilisan mo. Uy! Short, isa, short. Short. B. Short isa. UT. Nice. Short. Isa pa B. Short Isa B-side. Yeah. Bubo ko. Yeah. Kaya. B-plant, Naglong. Jump ka. Nice. Kaya. Offer. 1v1. Di yan, over. Ano lang yan? Scout ba yun? 7 bullet. Paltik, scout lang. Nade smoke ka. Distract cam. Laying down smoke. Kaya yan. Okay. Nice. Diffusing. Sayang. Paltik daw eh. Pa-off nga ako, pre. Paltik daw eh. Gusto eh. Ha? Ay. Nagpalit. Yan siya, Pera, Astiko ng pera. Astiko. Nagpalit ng Refund armas. mo yan. Gear up. Imoli mo Going yung on a long windy stay ko. walk here. Wala pa. Flash kita. Meron? Wala. Grenade out. Flashbang. Laying down smoke. Putik. Wait, Clint. Long. Plus kita, Clint. Plus kita. Flashbang. Noy. Ano, bomb trap. Tag yun, tag. Ay! Sayang. Putang ina. Low yan, low. Kala ko ba tag? Low parehas. Di ka lang. Easy pala.
Ito na pala. Visit. Iko guys, iko. Crush Samahan nyo natin ako sa mid. mid natin. Tara. Di ba Samahan niyo ako sa mid, samahan nasa, niyo sa mid. masarap na yun. Bumali ka po. Stay frosty. Tara, mid tayo, mid. Hoy, meron, gitna. Grenade. Fire in the hole. Diyan Daming flash sa na lang. doors. Bak. Hilang ako. Uy, andun na. Short na. Ay, King, mamamasyal ka ba? Oo. May baril ba dyan? Meron nga pa sa... Wala. Walang namatay. Wala po. Bomb has been planted. Five one para mawala. Yan na, short. Wala. Nabigla. Let's go. Ako nga sa ano. Op. Hit lang tayo. GG. Smoke ko lang yung top mid. City pala tayo. Hirap sa TVs nito. Unahan natin sila. Hindi, unahan. Set. Hold lang tayo. Call out lang. Itong long, lumalabas Pasama sila. ako sa loob, pasama ako. Okay. May suicide. Suicide. Hindi pumasok. Smoke. Throwing a grenade. Sneaky yan, sneaky. Gamit. Boy. Shorting lang. Ay, puti, di namatay. Low na yan. Tingin ako sa mapa. Mid. Long ha? Long, dami. Tatlo ata. Matay kagad kayo mga pre. Grenade out. Kirby. Hindi na. Save na lang ito, malam. Andyan ba close? Malayo. Stay ko, ano lang, tayo. Oo. Na-delay lang. Tanggal. Bawasan. Samahan mo nga ako sa 90. ano. Sino masama sa akin sa ano? Sa may, tawag ito. Long B. Tunnel. Long ako. SMG ka. Ito ako makapatay. Sige, long na lang tayo, tira. Tara, long. Let's go. Muli ko ha. Short ako ah. Okay. Gusto eh. Move out. Laying some coin. Yung upper mid. Incendiary. Dalawa na go. Grenade out. Nice. Meron sa loob. Meron May short. nag-short. Hold lang, Low hold. na Apat ako. lang yan, ha? Isang long ha. Hold. Nice. Hold, back na. 1 HP ako ah. Back na. Stay. Dalawa, top mid long. Yawa.
Mag-mid ako ah. Low yung isa, low. Very low. Setting mid. Uy! Tong ano talaga, grabe naman yung reflex ni ano, Papi Chulo. Well, dito 1 HP lang ako. Nice. Mid to Mataas yata. CG. Mataas CG. Sige, bantay ka lang. Tingin ko mag-BB yun. Nasa mid to. Dito na, nasa B na. B na, BBB. Nasa car ata. Ayun, B. Sige, sige. Sabay kayo, sabay kayo. Ano? Outside P at saka window. Outside P. Likod mo, likod, likod. Nice! Nice. Ay! Andun sa sulok. Sa paa mo, sa paa. Ayun, nasa likod Paa, mo. likod, likod. Kaya- Yeah, yeah. Visit ka. Para ka ano? Para ka naglalag. Ano yung Minecraft? Kala ko Roblox. Short ako, short. Dalawa kayo, B. Guys. Okay, punta ako. Short ako, short, short. Console pa drop. Thank you. Tabahan mo, Tira. Let's go. Oh, go, go, go. Si Short King ako, yan, short, ako short, si Tira, yun si King. Meron, gitnang gitna. Throwing fire. Smoking mid. Incendiary. Pa-smoke yung mid ah. Hindi ko kita. Throwing fire. Yun. Push. Block si Queen. Throwing a grenade. LT ata. Tumid tayo. Tumid. Hold lang, hold, hold, hold. Sa short ah. Laying down smoke. Holding long ako. Pew, 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 pew. Mid. Ay. Low ako. Pwede tayo stay. Saan yun? Throwing flash. Catwalk last. Catwalk last. Grenade out. Low. Counter-terrorist win. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. Wala pa. Smoke. Incendiary out. Incendiary out. Wala dito, wala. Wala long, wala. Wala long. Deploying flashbang. Dito, Wala, dito, wala. dito. UTLP sila, UTLP. Decoy. Deploying flashbang. UT isa. Sa may... Bomb drop dito, bomb drop. Bomb drop sa may Sige, Xbox. akin na to, akin na lang to. Flashbang. Throwing fire. Plus. Hindi, UT. BBB. Abo. Yes, B. Counter-terrorist win. Nakatingin ako sa mga... Time now, my brother. Paano ba maisiset yung buong mapa makikita mo? Yun nga ang gusto ko eh. Meron yun, no? Ayan. Net graph, ano yata yun? 3, 4, 5, Ayun na 6, daw, 7, ayun 8, na. 9, 10. Arya, stop ka na. Ayan. Labasin mo. Tira. Sinong tira? Short ba? no? Miso. King. Hindi, kaya long kita, long. Tara. As regret to say, the guy's out. Labasin mo lang, ha? Hindi, Ako sa lalabas likod, ako sa likod. Push nyo na lang. Labas lang. Tara. Back up. Yay. Smoking, wait. Basic Wait, gap. i-clear mo yung side, clear mo na sa side, ha? Ninja, clear ninja. Landed.
Short. Atras. Post plan. Dash lang, wait Dyan mo, lang. green. Tago ka muna, Steve. Dalawa pa yan. Short, rush short. Dito City isa. short. Uy, Oh, one, Last shot. one. Short, city. I see. Nice. Na-headshot ko pareho kaya bounce. BSMG. BB. Go, go, go. Mag-pick lang ako, pick ako small. Pick plus lang sa ano, king, talong. They can only try their best. Balik kayo. Ako nabulag eh. Okay, diretso. Penalty, ha? Penalty. Outside. Planting ako. Plant. Uy, Plant. Carry UT. di ako makaplant eh. Yung blue naka... Window. Tunnel, LT. Noise. What? Ko sila. Parang narinig ko na naman si Batok dyan. Guys. Short tayo, guys. Guys. Diretso. Long, diretso. Oo, naka-SLG ba tayo? Dalawa Short kaya? short. Ismukan ko yung ano mid. Meeting, Let's go, my brother. saan yung pop yung smoke ha? Flash kita green. Wag ako, yung kalaban. Meron na. Diretso, tayo na. Short tayo. Uy! Uy, okay na. Atlas na tayo mag... Support. Mali. Walang Short. back up. Alam sumunod siya ano. Ilang Side na, 8 side. atay. Dalawa elbow. Mali yung posisyon ko. Ang hina nung SMG sa malayuan. Wait lang ha, kill muna tayo guys. Patas. Nakaupa ko eh. Tara. Smoking short. Penalty. Kaya yung mga lurker nila. Smoking short. Maybe don't... Pa-check ng short. Nice one. 5 meters. 5 meters. Tara na. Meters. Sa may smoke. City. Isang B. Nice. Girls, run! Okay, last spin. We've won already. Smoke ulit short. Mid, pushing yata mid. Flashing mid. Flashbang out. LT. Alog tayo. Tara na, log. May nag-smoke dito. Can you smoke to? Ayun. Sa kanila. Molotov out. Last kita. Flashing ako. King. Last kita. Pasok. Oh, ready ha, mapatay. Long na tayo. Sana kayo guys. Long push. Fire in the hole. Push short. Kasi Long na tayo. Oo, Careful base.
One mid, tsaka one C. Mid-doors. Sana na, doon na tayo, sana na. Oh, bomba, tira. Ako na, bomba sa'yo. Short offer. May plus ka? Plus mo nga short? Wala. Short isa. Mid, nice! Uy! Inanlag yun. Shit na yun. C. Tig 9 tayo, tig 9. Flash bin natin. AB, tig 9. Sino? Huwag na kayo magbato ng kahit ano. Tig 9 lang. Bilang ko smoke. Doon na tayo sa ano, sa tawag ito, site mag-smoke. Decoy, isa pa grid decoy dito sa long. Patulong natin. Tara, una ka risk ito. Parang may ano lang. Ako muna. May molly. Gigi. Parang may... Ay, kita car. Car. Putik. Patay. May AK Plant. dun sa car. May AK sa car. Ayun, bomb. Bomba sa UT. Sino? Barilo sa may car. Great. Gigi, plant. Sa box. Yawa. Sorry. Seiko. Nice. Plant. Nabana natin. Papa ko. Off. Hindi na pa off. Ito. May baril lang. Uy, sobra oh. Uy, Sobra. akala ko ba mag-off? Wala na akong ano. Yan ha. Hindi ka nag... Ang armor. Low, very low. Okay, short. Ito yung AK. Balik mo. Azteco may AK dito. Low. Ano na bang AK to? Ano yung smoke? Tingnan nyo ako ng smoke sa ano, mid. Akin na yung smoke. Ito. Oh, short. Nice. LT. Merong Or mid-doors. LT ba wala? That's, may LT. ay, nagbato eh. Astay ko, lagi mayroong kanan mo ha. Si Akuma. Diyan kanan. Your TVs pa kami. Wala. Ako yung nag sa TV kanina. Kaya patayin natin long. Nasa pit. Batok. Nice. Tara. Air long clear. Clear side. Last B yata. Last B. Ibato mo yung bab. May pinano rito ah. I'm planting the bomb. Care long lang. Long ka ano? Console. Long tayo. Long plant pa yun. Long plant. Doon ka city. Setting up some fire. Save it. Baka mag-save to. Kaya exit ha. Huwag na lang. Patay ka dyan, Yura. Ay, ba ako dito? Yes! Ang paredes. You know? Time out yun. Ay. Si CJ nabubuisit. Hindi makapatay. Parehas full. Hindi, ang baba siguro ang damage nyo.
Wala na ang reflex. Visit ka. Smoke ko short. Nagsalita si Ingkong. Ingkong Smoke ko short ah. Ayaw sa'yo. Si Dixit Engkong. Pushing ba? Isa lang nakita ko. B tayo, B. Uy! LT, yan tuloy. Sabi ko Nakashotgun. sana sa'yo, LT. Patay ka. LT pa ha? Nakuha na AK. Nakuha na. LT pa, LT. Ilang. Ba't kaya naka... Letters yun naman. Flashing ako short. Yung bomba steko. LT pa din. Here. Low yung isa, low. Very low. Flash ko kayo. Low yan, low. Uy! Hindi talaga ako makapat. LT. LT. Ayun. LT. Sige. Tag si Papi. Short yan. Yawa! Wala! Andiyan, LT. Short. Ay! Game boys, dalawa na lang. Gawa pa din. Discarding malupit. Gusto niyo mid to B? Tik 9. Huwag Tech 9 ba? Oh, Tech 9 oh. Drop ako. Ayun. B tayo, B. Huwag nang bato. Isa Okay, pa. mag-flash ah. Huwag nang magbato ha. Diretso lang. Diretso. We will make them regret this day. Decoys out. Nag-decoy lang ako. Throw in the decoy. Here, Tara, guys. tita! Smoke ko B short. Diretso. Hindi nagbato. Yawa. Wow. Doon pala ba? Kuha lang tayo ba rin? Ayan na natin. Andyan. May platform pa. Dito yung bomba. Wala. Dami na. Doon lahat sa buo. Yun, nakita ko. Yumuko. Tara, short tayo guys ha. Tara. Smoke nyo yung mid. May pustahan ba ito? Reset. Ako yung smoke na mid. Sige, sige na nga. Saan tayo? Short tayo. Burst ba o attack? First lang. Ah, burst lang. Sige. Throw in the decoy. Wait. I throw in the Kirel. Yo. Tara. Tara lang. Throwing flashbang. Sapat. Nasa pit to, nasa pit. Nice. Tara na. Sita. Nice. Frag Long, out. over. Wait lang, planta ko. Ano ako namatay ito? Ah, short isa. Umakyat. Yan na, close. Pit. Console pit. Long. Ilang. Pit, wang yung pit. Yam. Logi kayo. Pit over. Wag na. Hayaan nyo lang. Nasa pit pa din.
Pit pa rin. Dito na, pantayan ko na to. Ikutan nyo. Dali, kill. Pag wala nang time. Nice! Gusto nyo Uy, pa? naka 12 na. Hindi mo lang ako nakasampu. Okay lang yan, okay lang yan. Parang gusto pa mag-OT ah. Hindi na, wag na. Iswakan mo, sino marunong iswak na ano? Mid. Nang? Mid. Auto, oo. May smoke kayo? Oh, smoke na. Iswakan yun, iswakan. Flashing. Wala ka palang UTs. Ah. Flashing mid. Short. Mati. Katutok sa akin. Grenade! KLT. Move na kayo. Okay na, dito ako sa base. Ikot dyan, di ba ako dito eh. Wait, tak. Mali. Tara. Ando sa short. Long. Pasok pa. Oh, Yeah. tips talaga. Nice, tara na. Ikaw ako. Merong short, may side. A side tsaka short. Mid doors, short. Sama-sama kayo, Azteco. Sama sila. Short saka Tatlo na lang kayo. Pa-smoke pa. mid. Mid. Short. Short. Back. Ayan. Oh. Nakakuha ka pa ng AK. Tara, sure tayo, pre. Sim. Kasi mid to be kaya tayo gusto nyo para Di-short lang tayo, may na sila sa short. short? Okay. Hintayin nyo yung smoke ko, ha. Tapusin na natin. Mag-LT ako. Guys, I tell you, we kill them all. Smoke! Throw in the flashbang. Record. Tara. Una shotgun na. Grenade! Oh, takti sakit. Saan? Ramp. Ram. Oh, napa ko nakatay. Tayo pa. Kita Teka. ko. Nandiyan sa mid doors. Smoke ko yung Meron tang ina. Di namatay. Ay, short na close. Kapatay talaga. Low yung mid. Nakikinig lang itong si Go get that money. Kailangan unahan natin. Kaya nyo ba salong? Tara. long. Plasan nyo. Tunahan natin sa ported, panalo tayo. Sayang Tara yun. long. Flashan nyo o labas ako. Brothers and sisters, it's time to move. May flash ko. I'm throwing the flashbang. I'm throwing fire. Dito lang. Throwing smoke. Nice, tara. Smoking. Ay, pucha, binangga mo ako. Isa pa yun. City trap. Ano mo ba? Kunin yung back. Fire in the hole. Your side. City pa din ha. Short. Nandiyan sa smoke ha. Short.
Short city. Long care, long care, long. Short, Short, last short. short. Last Over. short. Dalawa pa. Tago na lang. Ilang. Short pa rin yung isa. Lala. Take cover. Terrorists win. Nandisens naman ito. Patay. Flash kita. Sino ba si Aki? Sigara. Ano? So we will Sigaro pala. Flashing. Flashbang out. Flash nyo pa, boys! Flash! Pero mo ulit. Sinabi. throw in the flashbang. Wait lang. Dalawa lock. May isa Wait, lang. discard na tayo. Careful lang, Gara. Dalawa long ha. Throwing a grenade. Ka-flash na short. Ilang. Meron. Nag-smoke. Sunog. Saan LT? Tag yan. Smoke mid. Grid, Kunin niyo yung teka. bomb. Setting up Hindi ko some fire. makukuha yung bomb. Mid to B. Tara, mid to B tayo. Bam. Nasa namin Mag-UT tabi na tayo. lang ako ha. Mag-UT na lang. Frag out. Nasa namin tabi. Isa lang sa B. Tara. Platform. B, plant B. Be clear. Pass. Over city. I'm ready. Nice. Bomb has been planted. Tago na. Smoke. Bit na, okay. Dito sa may city. Kapit kay Tiramisu. Uy, Tago ah. Puta. low yan. Okay, May crossfire muli tayo ka pa, ha? Wait, Diyan na. defuse. Terrorists win. Di ka. Hindi na mapatay lang. Op. Sana. Console. Okay lang. Uy, to. Okay lang. Tayong pera, lipan nyo yung ano. Last round yata. Ay, hindi pa. Lipan. Last round. Last take Last round. Last round. Bye. Follow it. Uy, may LT. There goes the decoy. LT. Flashing. Ay, hindi, meron. Look short ah. Short. Uy. May short pa. Main short. Molotov out. Grenade. Be in. Pina. Wala na. Saan yun? Nandito tayo. Oh my Good god. ng door. Tag yan. Ay, putik. Nadamay pa ako. Hindi ko napatay si sa city. Counter-terrorists win. Panalo tayo. We are Oscar Mike. B ako.
Dali. Ilan? Throwing fire. Incendiary. Atras na, Azteco. Atras tayo, Azteco. Grenade out. Pasabi sa short, ha. Deploying flashbang. Sige, short Punta kita. sa short, punta sa Kita. short ha. Hindi kita. Tapit pa. Nakasmoke ang mid. Incendiary. Lubog tayo, lubog. As in, super lubog. Nakasmoke Ako ang short, mid. ako short, ako short. Healthy. Okay, huwag nyo nakanin yung long. Laying down Nasa smoke. B ako ah. Lapit kaya konti isa. Baka ma-check ako dito. Tapos mid pa. Baka mag-burst yan sa ano, sa A. Throwing smoke. Nag-smoke sa short. Long, dalawa, tatlo. 40 seconds. Fire in the hole. Clear short. Atras lang, atras. Ay, tangina! Sobrang chamba namang Bina. Short, May short. mid ah, may mid. LT yung offer. LT. Mid yata, mid. Ay, okay. Kala ko may natingin sa mid. Nice, dito. Isang mid. Dalawa B. Walang time, magpa-plant yan. Throwing flashbang. Isa. Sabay kayo, isa. Smoke. Under ata. Smoke. Kanin. Op nga ako pre, op. Short ako, short. Ina. Lubog lang tayo. Mali yung ano, sorry. My bad. Op ako pre, op. Ito to. Kala ako, in-anticipate ko yung burst sa short. Putek. Mali. SMG na SMG. Ako muna short, ako short. Uy, walang CS ko. Uy, Pabi ako. Meron. Kunan natin to guys, ha. Hindi ako makapag... punahan natin sa 15. Flashing short. Ay, flashing. Hayaan na natin yung long. Oo. Diyan ka na lang, pre. Laying down smoke. May isang flash sa long. Silip ka rin dito, tita. Gigi. Tapos tago ka, Kita mo ba ako, palagpasin mo. Kita mid. Top mid pa. Wala. Hold lang, hold. Throwing Hold smoke. lang. Wala pang long. Lubog. Top mid pa. Nice. Back na. Throwing flashbang. Lamang tayo. Throwing fire. Saving utilities ako. 40 seconds. Long. Throwing a grenade. Long. Tago ka, tira. Wala pa. Long ha. 30 seconds guys. Wala pang long. Long. Ayan na, setting. One by one. Don't our side. Flashing long. Short ah, Grenade short. out. Xbox. I mid doors. Dito bomba, Nice dito one. bomba. Last Bomb mid drop doors, na. last mid doors. May AK sa tunnel. Ay, sa Grenade out. Flashbang. sabi. Incendiary out. Counter-terrorists win. Now we're really laying into them. Ay, Nice. nakatira. Visit ka. Ganun lang. Tier B. Baka mag-rush Dalawa yan, kayo tier B. rush. Dalawa kayo B. Oo, dalawa. B ako D. Dalawa kayo B. Tira. Come on, you Sige. Baka mag-rush yan. Nate. Bigyan Wala na pa. natin yung Smoke mo muna. Incendiary out.
Throwing grenade. May long, may long, may long. May long, daming flash. Uy, long daw. Daming flash. Lipat ako, Meron na lipat. lumabas sa long. Ito na, dito na. Flashbang. Dito, boost, boost. Dito, tira. Sleepin sila. Takpin. Uy! Teka, may Dito, open. boost. Eh, Hindi, wag na, dito na. Andyan na. Tangkin. Kaya mo yan, andyan sa baba. Ay, short isa. Parehong isa baba. Smokan mo, smokan mo, smokan mo, smokan mo. Nice! Ang inatabla. Isa pa? Ha? GG, kain muna ako. Boo! Sobrang late naman. Umaya na, isa pa, bawi. Tanggal sa